Assalamualaikum teman-teman semua, masih bersama saya Al-Ahtar Channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang spakbor belakang Ninja RR ke vixion all dan memindahkan kunci jok. Karena kebanyakan yang di share itu pemasangan spakbor Ninja RR ke NVL, untuk ke vixion all-nya itu sangat jarang. Dan yang sering saya lihat pada teman-teman itu memasang spakbor Ninja RR ke vixion all itu mereka seringnya masih menyisakan tempat kunci ini. Jadi menurut saya itu kurang rapi. Dan kali ini saya akan memindahkan kunci joknya itu ke lubang sini, ke lubang belakang ini. Nanti kunci joknya taruh di sini, kayak Yamaha bebek itu apa, Vega ZR gitu ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Untuk dapat memasang spakbor Ninja RR ini kita harus memotong spakbor yang aslinya. Dan untuk bisa potongannya itu bisa rapi, jadi kita harus bongkar dulu bodinya. My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Nothing left to give. When we break apart, darkness with him. Why did darkness? Why did darkness come? Why did darkness come? Made of glass, it seems you're shattering the part of me, and I can take it. It's so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow, hollow, hollow. Kemudian setelah spakbornya dilepas, lalu dipotong. Pemotongannya dari sini full ya, potongnya sini.
Kalau ada gunakan gerinda biar cepet. Dan setelah dipotong jadinya seperti ini, tinggal dirapihkan bekas potongannya. Kemudian setelah potongannya rapi, pasangkan kembali. Kemudian untuk pemasangan spakbornya ini dibutuhkan plat segini ya. Taruh di sini yang udah ada lubangnya. Kebetulan ya, udah ada lubangnya. Ini. Seperti ini. Kemudian pasangkan kunci jok, namun sebelumnya seruput kopinya dulu biar nggak panik. Bakar rokoknya. Untuk letak kunci joknya itu seperti ini ya. Ini masukkan ke lubang yang sini tengah. Kemudian di sini dibaut. Bautnya diganti yang kecil aja biar nggak kelihatan. Seperti ini.
Lalu pasangkan kabel pengaitnya. Kemudian pasangkan langsung ke motornya. Oke, lampunya dilepas dulu. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? Di baut sama ini, dudukan ini pas, udah bekas baut undertale, memang sudah ada dari pabriknya. Wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Why did darkness come? My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? Kemudian setelah spakbornya dikencangkan semua, pasang bodi kembali. Darkness come. Something keeps waking me up. Nothing left to give. When we break apart, darkness with him. Why did darkness come? Why did darkness come? Somewhere inside haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating,
and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out there. Oke, selesai. Dan ini hasilnya. Kunci joknya di sini berfungsi dengan normal. Buka kok. Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, Ini tadi dudukannya di sini. I'll be right there all of a sudden. Dari belakang. I feel your heartbeat lead me straight to you. It's strange, I know. Dari samping kayak gini. Untuk yang bawah nih, kita ada lubang ya. Nanti di sini bisa dikasih mika agar airnya tidak muncrat ke atas. Tinggal pasang rating sama plat nomor. Kuat banget kunci joknya, normal. Menurut saya lumayan rapi ya, daripada yang kemarin teman-teman bikin itu. Di sini masih ada kuncinya. Sekarang kuncinya udah pindah di sini. Dan sekian video kali ini. Buat teman-teman yang sudi mendukung channel kami, silakan klik subscribe, like, komen, share jika bermanfaat. Dan salam modifikasi. Terima kasih.